Sambisi tu TV getba et post la ne woto wende na wen mananeri en le kondaluna rati nan lirik kibay sombe en l'étation la pi dar kibaya ne bi Thompson temsa sul l'armtaba son politique coalition mordes na identi la filibron wa bi Thompson temsa poswa ba tepsan sere tengana ba zamdara ndobsera sane Burkina Faso kiba kitba na wiliba bi Thompson temsa nuana na masan certaba Tchad N'Djamena Soura Nantonri Andersno Butotoli absendi que la tombe sanganere ya marsa ki la sampiga la fsar ki ba kitba kon venam kongo et pamda venam afsa kana ki ba kitba sin ya soba ya ne berenzi zambelango son pays de la mawando tonli les unes de Sahel la poron yanda menti yon ko lo ratala pang benli tibala tenzem soda la ramantimi de ben na yidan ton son soda sa sembe ben na top ko lizinga abla ramantala boton na yidan ton ko lizinga aya sababu topton kol babar kinreba sembe benle ya botonle la sonsra sinzin ndiamena sin ya Tchad soura bin stamsa nuana nam sa sincertaba delien kanga coalition pour le Sahel ramsan ayanda abulgamti bon songo la lilla metob likna ken songo sana yilen ton retum kanga pam pam passé rinan ton top kol bab sa fan gil capé ndime adum bam sa coalition pour le Sahel nord-est contre la vine il y a eu des résultats concrets et riandam te tum nun tum sekpenka ni soda sa wan timis benle kin korlor pour la massa sous le nez pour sa fan gil capé wuligame tile nam top kelon tunu ni soda sa sanni de panga ti baba fan gil capé pam la fiwa anton ti nimbuyi de na taba ti bala sule bu to mbebe ni top sa na taba ay bum sina isombo la songo moto na paratin yele tinem ni simbe be yon dop tom da na isomba apaton rob tom dai ayo on faillit non Burkina Faso kan le premier ministre na lutaure Anton Ranges tom da sana yon toto la siya ba na lutaura am jime adum kenga tauran wiligi tiboton re bum sana kite ti pakantar sin ya no ton pass go nera ne pakantar sa fan yili kapi et kelen kelarba quand nous parlons d'un haut comité piloté par le premier ministre il sangum ning sana lu tauran ton yon tom da sin ya premier ministre ya tap ton wani yeli buto tore to pakanta sa la nenem ni zunda pa be go ne rapon to na taba ti balal sandik makar sin ya venra on ton so ko de ngese wodo kaya zengan to kontani doli mo to la ten tumbe ne sanel ti nimbuyi de sembe be no ton pam voso sul ka sanga boto ne sin ya premier ministre na lu tauran wena wa anayi sababu ti wum nan tare goni rene pakanta sa fangil kapi ton zindi remi na lebin de tonre to ton bang na kenle yam la bangre bu to sna mani ton to raba pits re fangil kapi abana ya ta la wotonle ton ta basaka isombo pour aller vers des résultats probants sinkene volontaire damba ministam sa no temps ken rebsen la ramen lugule wa senel to na soda sa ton zabne tan so sa coalition ken atawron wiligi ti a fa ne rabo ta ton dik na ken ni na ndik ton ko la tenga la remi yapsen nan ton tun ni sala yel sirde on ton pam pidisgu la talebe le ton me tanimwi de rabo la sana le ten tin jamena son sa senzin benra faran sun tum nin to zalle tabnan ton ronges yela yono sayel la soura william ti sons kan abna le version sa la ministre dam sex na jindi malsa ki wura hampile wa son wate on ton bang na kende ni ngapsana ndi kapore Barka Berenzi Zambelongo et de Sanyi certains compo wana unigila meti wa araba alfan Burkina Faso ministre wa san serataba araba zamdara serataba la sektaba ya kalonga zingi lebe gesian mikti lem sombe betib serda lem cd sinkienende abriarsa noy son santati noyanu sinkiende ne kalambisa marbab sombonti examen amba mpase kalambisa wasta sombonde ti concours san passe zumbe sinkiende Burkina Faso so menga tiktinre bri kanon sinkiende gomzula wa mpase kwad balari opsin yal sawa bri kanon me la wilik tingninga sonandera Burkina Faso kwad balari opsin sirande et pamda venom ketiane Berenzi Zambelongo kumsro minti namba se kasen araba marsa ki wara hampiga yom tusi la pisila yemra ya tenga na baroko kisha kabo tawle labton na la ramon kontumbu totole ti minti namba na se brabso kontume ti naftenga ari akoro nga zingin labton rongomia pour mbenle ablika na kenda bu totole na yin ton sol karambisa wagazra la concours pepinor me syndic ben la yasin ken CAP wa c'est un certificat d'aptitude professionnelle no etaba syndic hankilla yasin ken karambisa bangar kaseta sebre bawbo sia certificat d'études primaires kwaira CP1 brevet d'études du premier cycle sia BPC1 lempane brevet d'études professionnelles sia BP1 dil bangar kaset sep kan isfa absan nan ton sol la toto tawakata sa
to ta bizure ra to zinda abla ma ngoma len so bazugu gomdar sin leben le gombe le yasin ke nemin sin nga sangeta kadam sa yelle la wikamenga bangela poronwa benra abla ma zersa ko hebu to le sin na sembra so konto me sankene Burkina Faso so menga buk piso bla yemra santason watonwa sina zinzinyare plateau central lonwa asolra la gomzura wa sina yetoto kelen ya sababu to bana yanka gomzura wa tia nimwi de la comptable sugul la bumta ba la tinika fangilime la yi kan sembra soka en ton tume te Burkina Faso ton yidigi ya botonre la Burkina Faso so menga buk piso bla yemra gomzura wa ablebe le kenga tawron wili Burkimbi o fangili kape ti journée nationale du paysan a buk pisi la yibana yi avli le kiwara ham pisi la tambo son wate la na yi mang so c'est la région du centre sud. Bumba yi pana yi wa pinde yi bangete mouvement pluriannuel sera comme avant kwaira mouvement MPSK ce qui est né sous le mana sous le mengana toronte carré mo zuk soba bonro yi wakat ko mela media nan wilige mo zuk soba bonro sous la sia soba la sandate mo zuk soba bon pira san né sous le na kendri la brique zilem songo antas basna inte tum pa katon pa me pitsu absence absekane mo naba bangete bi men kon kiba kitba pam da sous le tawl soba masuru giro en passé naba son compté venom mais ameti sous le roma pour y transition pour mi comme ti tianga tara problème namba ton me yikindi ke sécurité yele maner zuloira kitamta pour ton kena wusugo na sensibiliser population ton ni soda la brawlo menga ton zam fa bayira ti bayira kam fa gil hanna taba mam tam ti bibi sa katen ton tenge ya wan ki ton sula depuis sulan lula tek capable yi ngata mona bnengwa ye yil kan la ton warunda yibewa il pa ma salse il pa ma kelgre il wuma kibanoro si yimo na bnenge ta wuli ti bam kelgre ton sula tuma la suno mane la kel morane tumda tawre la wuli neba ti plure ne sere comme avant ya yi tum ne yi positif yi neba bange la ka to di wo pinda pa tabe patori ba punda ka bi nan pa kasme ya le tum yoro nga ti wuso tum yoro yi tum somsay yirbu tun ya mimti morara to fa gamba haton fa dan sulla wuli ti patron le ben yi wa pinna yam san gese kambe an tumne ton men han patumbu ni ngaye ton yabra ma han patumbu ni ngaye ton ya sulla ne ba gilla fa yam han gese net kabeka mbor wen men ta bi po na bo ya menga la mange Burkina Faso runna kam pa minnam pa mi tor sobiye pa mi morye pa mi din tor sobiye sulla wa min na venre obrata meya tirali wa pin na le kom buton kento toye singrara ya nero la mange kamarunda ya obrika nimmen biyinga am jik sulla yure en samtia wala likanti po kasma wala likanti ma sulla ram pa yis gomna yel bundari yes sulla men tumna ya zamana na gilfa na gan lafi barka mouvement MPSK kutin bin kasanga masuru giro mpase lafi na basia sulla bi kasanga sanda konta venam san kene sulla sun ton kara mozu so bon kwesle sanda pama ite ben wuli gdiam ti hata marsekiuga lasma yu poisna ilenti sambidu la zinintara yitava noro bangati tam production sous la santare tum de fonction santa tambo c'est à radio en passé télé en passé sur mandaba longo mala sous le tignaton na rataba yi jang kambon sen jinsim bebe to bonti belle étoile na ilenton di sambi nentaba tum ba ne aptaw damba bangati pamda venam yam jugusuka ngasi ya soba ya ne ami valiant ata matse kiures ma yopo 2021 wa yumde yibe wakati ni ngweme ton be tam groupe prêches asembe sak ni ngap sambonde ti 1200 logements wa wodo kane ten tumnu ba nyaka yam en viglerie pum de sambonde ti sorti de détente la sindengre ade
ya ino saka labriki yansna yilen ton pampanga ti sotwaka yi swama re logor pole ad wakata me tebnan ki kara la minute pisa logor pole yila soso buto to le kara poa ade tonta masa zininga bsembonde ti belle étoile la sembe kambo en solmo la sentabala tumo buto to singame le mabsembonti jeu de société ramba ratin yele ti dama tanwa karati watanwa la soso buto to le tentum no bani tab suka zindi la tun kanga men kele wakati ti tentum do bikenba kelun wingi bangan ninga bsentali sinke ni sora wen depuis le 7 de il a dit c'est mon choix je suis Saradi le mon tun kanga sentora ya wenma sun ninga bsembonde ti comité d'organisation wa songringa a Béranger Jean Belongo raya bamba ngete tum ninga bsembonde ti chargé de mission rogo fa gil kapesi ya DTGP wa absen yak yam na taba yama yemela nora yemre nantigim taba yati tum no ba sam bebe nera watan na gata wakat la wakat bud fawa abnan papa am senka nit ba yimren to pa ma senka nton pam to sonin taba kabe yarin so ti rédaction wa sin ya seb gonu bazinga bam yak yam vigili sorti kan andati rogo fa gil kapesi ya tamtam group production to bi anata ban to ndeme lapson taba ni ka fa banga atohon ya soba ni ka fa me to banga to zo ko me ya soba refa gil kepe hana yele tinimbu de na taba song titen tumnu ba lagam taban tule sino pour un vim na tala nan pampanga sna yele ti tumo to kin tawli adia woto ne la tum kan arabo ere mabsum bon islama yila sawra le pasko ndugu adia wande fangili labmane rankanga erkelen kala Béranger Jean Belongo len so tidna taba antigim taba belle étoile kanre runda sin ya marski wura rama yopwe ana yelen tonre andeme la renga pourwa yati yani ka fa kinra sin yibin tum do bazarsen la na tab kanre fo men non tum bum ninga fo zakon fo men yibin toin tal bum ninga an tonre to sunri no bi af toin nyak jule bil fo zugun ni so bala toin tal la tal kanre toin enkele na taba ti lemne la sonne taba tum kanga bsembonde ti sorti de detanta pa ma tamtam group press tawo damba nyaare tira ya bammen nda ningum nugulabe sina yile ti tigre yi swama tum da son wan digde sebo adiya nyi wisge tum de tamtam group press sen tum no ban leben passé dreams team ramba mani wisar kanga la waye dreams team ramba sui bia tabo la zalam la nemni se sui biwa ambesino raporwa pa ma wawole ne tentum no basamane sawra bsembonde ti badewa na pirani bamba ele wa sekko verium na se kede ne vu ka yibi sabab sinan vigli barka ami Valien nan liban team sa zamazin sa kibaye la Côte d'Ivoire so wati sine zam dara Côte d'Ivoire zang nyabda premier ministre Ahmed Bakayoko Soumane akalam ya télévision nationale wa la tinga na kon koisa sinkinde ne premier ministre Soumane akalam neda ya poupée neda ya ne nous mais son compter ale bi ya ne mais son et no katiasi Côte d'Ivoire nembu tin kwa kasito sinkinde nendenda neda sia so venra ya ne Béranger Jean Belongo Ahmed Bakayoko ayi net sendanda pen Alassane Ouattara aporatab sin yirium pisibu la votre ambazulera senzin yum tusi le pigan zin kantotan yum tusi le pila yemra lor pore abyak bam tabi min sininga sengeta kodva tenga yelle tum metanan tume yum piga tilen lor pore tabyak ba tabna yi min sininga sengeta sodasa yelle zekan kellen ton yina zakam min hir absin yikibe kita leben vig le quotidien le patriote ambak wala ivoirien sa sandanda bomda akeli min sininga singe sana sa aranuk tum tipala la rangi edera wakato tum kangla tumon to ta 2001 yumde Alassane Dramane Ouattara son wandu na ma wakato asan tim sa kala radio nostalgie wa atum da ben le kitam ta yimin silsin to lom peni nimbuida sinto yida yin na besen ya ko ngombe ko don vari edsana ndik makre wala giga rafat anda to londik da wala biga ya susa maskenga un rassemblement de oufouettistes
pour la démocratie et la paix to bon kwai-kwaira RHDP tabisa Ahmed Bakayoko sendaganda yakaba to bi premier ministre Amadou Gon Coulibaly suman kalma jué kiura mani yum to sei le pisi ba lor pore nin kan de randa sakame luya Alassane Dramane Ouattara poren tanan kelandi na manora tabo asambanda sobte 3e mandawa alebi ya sababu tizod kinra kodon var kalmbisi la étudiamba sumbe Burkina Faso kanra yum tuhul la koboswai la pihni la yoba la ren ya san wan karam Burkina Faso kanra tun san kan porin arba marse kiura hampiga yum to sai la pisila yemra absandaganda talla Ahmed Bakayoko santarium pihnu la yobe enkenga nan to tibis almaite ngapoka wiligam tituni bani ngap sambonti kansera la rabenda Ahmed Bakayoko suman kalma député nda bawra senjin marsa kiugora ma yo san lora wiligam di segela sora sin ya kodonvar winnik son lutin ab yakka babene ab lebe masme wanda matenga aba nyinga wana mies alordo ba nintam sambisi keni ya ne Côte d'Ivoire sun samsa ko isla nam posta ba da comptable seka bureau arzuma tiki bay sombe billi walike en l'état science nan kile na wendo sun kodo amina